যেহেতু জাতি ধর্ম বিষয়ে কথাটা উল্লাঙ্ঘ দেলে বিস্তৃত আমার সমাজ রয়েছে সে আমার সমাজ রয়েছে আমার সাথে কেনা কীর্তন করবা স্ত্রী লাগবে কায় অভিযোগ আছে এটা থেকে ওপন যে সমস্যা নাই তারপরে সেই আসি কাঁ হেলা দের কাকু বরবাদ কর সেতলে তুমি সে কামটা কই দিও যে বন্ধ করমা কাঁ হেলা যে বন্ধ করমা বলছো সে কামটা তুমি সব কই দিও তারপরে আমরা হ্যাঁ তোমরা সবাই বহুত বন্ধ করমা বলবে না তুমি বন্ধ করো সে কথা সমস্ত অপর সমস্যা লাগবে ଆଉ ତାପରେ ଆକେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କରିବ पहला करी तो आमर संसदे गोटे कथा कहली जे संघरा गोटे समस्ते कहले न प्रतिकरण करछे गोटे नियम बाहर करा जाऊ नियम बाहर करा जाऊ सेटा लेखा जाऊ आ समस्त से नियम का जानो आ जदि से नियम का उल्लंघन जे कला ता लागि पनिशमेंट रखा जाऊ आगे ई भूल माने झूठ माने की होगी जे भी लेडीज माने जे भूल माने करछन क्या देले करछन पनिशमेंट नाही न बोली कर करछन आज जदि पनिशमेंट दिता दीपांजलि रो बेलरो जदि पनिशमेंट दिता ई किसी को भूल नहीं दिता आज के पनिशमेंट मानु छ नहीं तो मान करा बेल्ट करा जे जे बेल्ट रो प्रतिफल जगह ओडिसा रो लोग से करछन ता करछन तो पनिशमेंट एंता दिया जाऊ समस्ते से पनिशमेंट का बांधू ताको बांधू से पनिशमेंट बांधू कर पनिशमेंट दिया जाऊ जे ता सने बर्बाद के भाबे तार पर मोर सबु बंद माने कहछन समस्ते कहबार के चेष्टा करछन जे ई स्त्री कर रजन वीडियो भाइरल हिछि अति लज्जा अति घृण्य जेनटा कि नहीं हवा कथा हेतकी घृण्य आज तक मोर 40 बरस भितरे मुई हेतकी घृण्य जिंस गुटे कलाकार रो हां पर्सनल का किछि हेत पारे किंतु गुटे कलाकार ना कहबे तो कलाकार लाइन में धाई करी हेतकी घृण्य काम करबाटा जदि ठीक है बोली भाबु छन तो मुई किछि कहबा पारे मोर लगे किंतु बहुत खराब है आ ताका लगे हमर समस्त लेडीज कीर्तन बदनाम ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ଉଠେଇଛ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ବି ତଳ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବୋଲି ଚାଲବାକେ ପଡ଼ିଛି ତ ଯଦି ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ କହୁଛେ ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି କେହି କୀର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କର ଏଥିରେ କେହି ରାଜି ଅଛ ଭଲ କରି
ଠିଆ ହ ଠିଆ ହ ଠିଆ ହ तो काहे इच्छा नहीं मत ताको से कीर्तन करबा हमर तो नियम नहीं संविधान रे होय तो नियम नहीं जे काहे हम भगवान को नाम भगवान के मना करबा कोन से कीर्तन करू ताकर तो ताके कीर्तन करबा नाम भगवान ने करबा से कीर्तन करू किंतु तार साथे हमर ओडिसा रो किबा छत्तीसगढ़ रे माने तो किसी काम छत्तीसगढ़ रो केही बेसी करे तार साथे कीर्तन नहीं करबा बैठक नहीं करबा किबा से जे पेंडा रे थिबा जे गान थिबा ना प्रोग्राम से गान के नाम नहीं करबा जदी से गान लुके नहीं आबे समस्त के कहबो पचराबो इतिश्री करके नहीं करबो हम सामने जदी तो छान नहीं जदी से माने ठकी करे गले सेही जगह पहुंची जाओ जदी जानलो इतिश्री कर আছে সেই জায়গায় বলে अब जदी से गान के ऑब्जेक्शन करबे सीधा करबो हमर संघ के फोन करबो हम संघ संगे কথা লাগो तो ताके कीर्तन करबा लागि के आगे मने करबा कि कीर्तन करू भगवान को नाम लेबाटा समस्त अधिकार है सेठी नहीं पाबा कीर्तन करू से जहां साने करबा को दोनो करबा करू किंतु हमर काहे साने हमर ओडिसा छत्तीसगढ़ रो केसी कहां भी ताको साने नहीं करबो जे जेता दीपावली साने करा हिची जेतु दीपावली साने तो करा हिची दुई बरस हे गला तासे तो भी कीर्तन नहीं करबा तो मो भूनी मान को भी कहबी समस्त कहबी समस्त जदी सहमत रह नानी जे कथा कहिए सेति हम समस्ते सहमत अछु आ से नंगे समस्ते मानि करि जमा क्या लेले जने को लागि गुटे भोडी लागि हम समस्त का लियो भितरे आ जासे हमको कीर्तन जगत रो नाम से हमको समस्ते आंधी भितरे कथा कहछन सेति लागि बोली कोरा नियम बना जाऊ जे समस्ते पश्चिम ओडिसा रो जने पूर्व ओडिसा रो जने हम छत्तीसगढ़ रो जाने आ से नाम से समस्ते मानि करि चलबे আর গোটে কথা যদি যে নাই মানে করি তার সঙ্গে কীর্তন করব যদি সপোজ আমার ভূমি নাই মানে করি যদি করল তার সঙ্গে কীর্তন তার সঙ্গে কি কীর্তন না করব যে করি দিবা তার সঙ্গে এটা পরিষ্কার রক্ষা যাবে না আটক একটু আমরা রয়ে যাবে ওকে প্রস্তাব ये माने इसी संगे जन पिला माने लागी आपन माने बोले कि है ना ताको मतलब चांस ना इसलिए वाले चिकन बाहर की है ना बहुत बढ़िया कथा माने तो पिटने ସେମାନେ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଇଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ମାନେ ବି ବହୁତ 10 ବର୍ଷ କାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ ଆମେ ମାନେ ଏବେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କେବେ ବି ନାଇଁ ଦେଖି ନାଇଁ ଶୁଣିବି ବହୁତ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଆମକୁ ଆମର ଲେଡିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆନ ଆସୁଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ନିୟମ ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗାଁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କଥାଟା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ସମାଜ ନୁହେଁ ସେ ଯଦି ଆମ ସମାଜ ନୁହେଁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେନ୍ତା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ତ ଆମର ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଗାୟିକା ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟର ଅନିତା ସୁନା ଦୀପାନା ସେମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜାଣି ଦେବା କଥା ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାରେ ଆମର ଅଞ୍ଜନା ମାନେ କହିଲେ ଯେନ୍ତା କି କେହି ବି ନାଇଁ କହିପାରିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାରେ କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛେ ବାକି ସେ ସମାଜର ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କେହି ବି ନାଇଁ କରବା ସେ ଆମ ସମାଜ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆମର ପବ୍ଲିକ ଆମେ କହିଲାରୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ এই ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଲା ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଆମେ ତ କାହାରି ପେଟ କେ ନେବାରୁ ତାହାକେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମେ ମନା ନାଇଁ କରିବା ସେମାନେ କରନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ସମୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ସମାଜରେ ସେଟା ଚଲେ तो समस्ते तो सुनले हमर भौणी मानकर भी सही गोटे कथा है जे किसी करब संगे हमर केही कीर्तन नहीं करू तो जदि कहारी किछ ऑब्जेक्शन আছে कहबे जो पैसा दौर बहुत सुंदर कथा कि 10 मिनट लगा के 6 मिनट लगा के 5 कर देला एंता डॉक्टर को पेमेंट देते हैं ये भी सब बंद करा जाए ये सब बंद करा जाए हां मैं बोला था कि एंता का दो पता चला
या ଗୋଟେ କେସ୍ ସିଷ୍ଟମ पैसा के दौसा ठीक करूछन किंतु पैसे ग्राहक मनकर मुर्फे पैसा दिछन ग्राहक माने पैसा के तले गुड़ी अंडा पूरी मारी मुझे आपको जेटा कि हम भारत कीर्तन में कहने पारे मुझे कि हमारा कार्यक्रम चर्चा करना चाहिए जे गुटे दिन जोड़े कर रखी करी यही हमने गांव के हम बोलत ना कहूंगा यही गांव के आगे से कोई हिस्सा ना करो हमारा गांव का घटी रात में कटी 50 गांव भी मुझे जो कीर्तन आरंभ करना अच्छा हुई संध्या में हम डबल कॉल धरी के सब तो हमारा नहीं हमें जे दिन बेलमा में रखी रखी डबल कॉल हमको हम का घेरा रखो और कहीं भी हम जेटा घंटे 2 घंटा 3 घंटा लेट लेट ना बोली कि हमें डबल कॉल धरी के गान मेरा का बोलो अब कीर्तन बोला जितने हमें हमारा झूठे झमेला ना यहाँ से यूट्यूब में देखी धारा है हमें हमारा एक पार्टी छूटे लानी हो हमें जो प्रेम कम कीर्तन बोलते हैं और एक पार्टी में काम लानी ये पार्टी करना ये की ये पार्टी कीर्तन बोलते हैं उससे झमेला ना কিন্তু কেটা হচ্ছে আমরা ভালো করে গাড়ি দৌড়তে সেটা হচ্ছে কিংবা মানে ছাড়লে সেটা টাকা তো কিছু না সেখানে যদি আমকো আগে না লাগে আমার ঘর কথা ছাড়ি পার মতো গাড়ি গাড়ি ছাড়া নেই আমরা তাকে ভুল করে তো সেই জিনিস না করে কীর্তন চালু করুন আমি যদি ভাবলে ভক্তি কীর্তন করবো তো এই ঝগড়া হবে না मैं ऐसे बोलते हैं अपन को लोग को कीर्तन करे ना आमर संस्कृति आमर सभ्यता के हमें बजाय रखना একটি কই করে ফোন করি आउटे हमर यूट्यूबर भाई मान को गुटे विशेष अनुरोध जान थंबनेल में लिखुछन एक्सप्रेशन क्वीन स्माइल क्वीन दया करी एटा के बंद करो इटा माने बहुत खराब प्रभाव पड़े सुविधा लगी अपन अन्य किसी रास्ता अपनो मना नहीं नजर निकाली किंतु इटा माने खराब प्रभाव पड़े इसकी मोर अनुरोध है एक प्रकार थंबनेल नहीं আমার यूट्यूब भाई मान को একলা গদে পড়া গদে করনি যে আজিকালি যে অযথা থম্বনেল লাগি यूट्यूब রে ভিডিও ভাইরাল করে চলে हां और केते बार দেখা লাগি ঠিক করছো সবে তো দেখা যে ছোট কলাকার মানে কলাকার ছোট কি বড় কিছু দিনে না সবে সমান তো সেখানে যদি यूट्यूब রে তার ভিডিও ছাড়লে তখন ভিডিও ছাড়লে সমস্ত কমফর্ট আছে খবর পড়ি ছাড়া কথা ସେମାନେ ସେ ଜଣଙ୍କର ପଛେ ଧାଇକି ସେ ନିଜ କମାନିକେ ଫେରେ ଦେଖୁଛ କମ ଜାଣିছে ଆଗ କମାନିକେ ଠିକ ଅଛି କଲେଜ ନା କମ ବାକି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିକି ନଜର ରଖି ସବୁ सबने के पूछ समस्त को सपोर्ट कर ସବୁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ତ ଆମେ ଆଉ ଯେନ ଆମର ମନେ କହିଲେ ଆମର କୃଷି ଭୂମିର ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମନା ନା କରିବା ବାକି ଅନ୍ୟ ନିଜ କହିଲେ कि से ताको जाति करो आ ताको समाज करो आगे ताको साइन करवा लगी राजी में
আমার একটি অনুরোধ এখানে যে বাকি কথা আমি না জানি আমি মিটিং যেতে পেরেছি আমি যেতে যাবি গায়িকা মানে অবশ্য মিটিংয়ে যেতে যাবি উত্তর কাজ অবশ্য সেখানে আমি তো না করবো বাকি কথা আমি কমিয়ে পারবো আমি না করবো আমি যেন কিছু করো কীর্তন করবে কিছু পাঞ্জাবি গাছ কীর্তন করবে সেও আমি না আর যে টাকা সাথে কীর্তন করবে সেটা কথা আমি না করবো আমার খালি কি বলতে রক্ষা করবো আমি কি আসবে বলে আমার এখানে থাকে পাঞ্জাবি গাছ কি কিছু করাকে না রাখবে Straight किया मैं तो बड़े तो ड्राई नहीं तो मैं पिंकी ना नहीं होते ड्राई कर देंगे हमको पचरा ले से जिनिसटा जे बोले रे जे किसी जे कामटा करिছো सब माने सब कीर्तनिया लेडीज मान को माने लज्जा समाज को लज्जा लोक कामटा करिছো तो बुके हाथे केटा जाने ना बाटे से सब काना मिस काना किहे भी ना जाने और जदी के जदी जाका लागि चाहूछो तो आपको लिस्ट दो आपको ला दो हमें एसपी थाना को जो हमें कंप्लीट करते तो सेमाने ही की को क्लियर कर पाए जैसे वीडियो असली है कि फेक है तो अपन ने बताबो जे दे अपन बना अपन प्रेसिडेंट आना है अपन प्रेसिडेंट तो अपन ने কথা কি को বলি করে বলে কি নিয়মটা বনা যাও हां पहले गाय के हम पकड़ बोले এখানে গায় नहीं तो हम तो समस्त को पैसा ले अरे वो कुछ ना वो तो कुछ ना अपन गाय नहीं ना दियो
যদি মো নানি যদি ভুল করেছে কি নাই করে সেটা সঠিক কাজ নাই আমি সমস্ত বলে কি আমি তোর সঙ্গে কীর্তন না করতে ঘরে কীর্তন করি পারো আমি রাজি আমি পব্লিক সম্পর্কে কীর্তন করছো না আমি আমকু দিয়ে নাই কি আমি তোর সঙ্গে কীর্তন না করতে কেন্দ্র করবো তা হ্যাঁ ঠিক করছো যে আমার সঙ্গে যে কীর্তন করবো তার সঙ্গে তোমার ঝগড়া লাগবে আমার একটু সময় কাহিনী ঝগড়া লাগবে আমি পব্লিক সম্পর্কে করছি তো জাতি আমাদের সমাজ দেখা যাচ্ছে সেটা ভগবান বিচার করে একে কি গোটে বৈজ্ঞানিক লোকমানଙ୍କର সাথে ভগবান କହିଛନ୍ତି যে আমার জাতি যদি দেখাগলা আমি কেন জাতি আমি কেন দীক্ষা নেইଛୁ কেন সমাজ নয় যদি সেটা যদি প্রবলেম অজনা মানে সেটা আমি কাম নেইଛୁ আমি কেন জাতি কেন সমাজ মানে কেন করতে পারে যদি ভগবান আমাকে জন্ম দিন না জানে কেন জাতি বলছো তুমি কে না জানো কি আমি হরিজন কাজ করবো আমি জীবন আসামি কীর্তন করবো কি কাজ কি তুমি জানো না আমি কেন কাজ বনাবো বিয়োগাটা দিতো কি আমি কেন কাজ পাওয়া নাই বলছো তারপরে যে বলছো যে তুমি সে দীপানা সঙ্গে কীর্তন করো কি যাহার সঙ্গে কীর্তন করো নাই জানতে আপন নাই করবো তুমি হচ্ছে প্রচেষ্ট লোক আমি হচ্ছে তোমার সিনেমারে যে ফুটপাত করবে তারপরে সেকেন্ড হচ্ছে আমি বলবো রাজুকে ভাবে আমার সঙ্গে কি কীর্তন করো আমার কিছু মতলব নাই আমি প্রবলেম লাগে দুনিয়া যাকে ভোট দিতে থাকে যাকে ভোট লাগে তো চলে যদি আমার যদি ভুল করে যদি কিছু করে পারে যদি ভুল আমাকে মাফ করবে ଆପଣ ଏଇଠୁ ଭୋଟ ଫୋଟ ଲୋକମାନେ ମାନେ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କି ଜାତି ବିରୋଧ ଯେ କଥା କହିଲେ ଆପଣମାନେ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଜବାବ ନାଇଁ ଦେବେ ଜାତି ବିରୋଧ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବିରୋଧ है ଯେଟା କି ତାଙ୍କର ଜାତି କେସ୍ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ମାନହାନି କେସ୍ ବି ହେଇପାରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ନାଇଁ ହେଲା ତ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଏ ଆଣି ଜାତି ବିଭାଗ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଜାତି ବିଭାଗ ହେଲା ତ ପହିଲା କି ଆମ ସାଙ୍ଗେ କୀର୍ତ୍ତନ ନାଇଁ କରବାର ଥିଲା पहला कोई आपको कहते थे जे आप संगे में कीर्तन नहीं करी या आप संगे कीर्तन नहीं करी सभी कीर्तन करी समस्त कोई छ खास कोई आपको पेट करवा था अब भूलटा भूल इधर कुंजन हमको लज्जा जन्म कर देले कोई कीर्तन करता कैसे योन के ही ना लगे जेटा मते पेट करा दे कि नहीं तो बात नहीं करावे ये नियम तो नहीं गुटे लगे में जब हम समाज को प्रति से बना ऐसा साबे सान को जनता बोला आज यदि समझपुरी को छोटे बड़ा रहे बोलते किसी को खाली समझपुरी का होचे कि एक्सप्रेशन सभी लोग नहीं सभी लोग नहीं तो भी जानी छो सभी एक्सप्रेशन लोग खाली एतकी जे नानी के कुटे को नहीं बोले बोले भूल लाला अपन प्रेसिडेंट अछन अपन प्रेसिडेंट अछन बाकी ना एग्रीमेंट वाला समझपुरी समझते काउछन समझते एक्सप्रेशन दोछन कि कहानी ना होबा लगी नहीं जानो ए गुटे কথা ভুল কইলে না का करे बेला पदपुर प्रकार जेटा कि फर्स्ट टाइम मोर नानी मेंशन करके नानी कहथिले मुई ताको जेते बेला कॉल करनी नानी निज भूल के भी स्वीकार करिछन जे मुई तोर ना भूलटा भूल कर देली एता हमर गाड़ी दरकार नै अछि गाड़ी ना मेंशन करके हम बोलिली कहिले कि नानी तो सेटा भूल है हां एटा भी भूल ना दिछे जे जेतो माने प्रेसिडेंट भी दिले मुझे तो माने हम करिली सारे कितो করছিলে আপনি চুরি করে আসছিলেন সে ভুল কেন তুমি স্বীকার করতে তুমি কেন না ভুল করতে এটা কথা হইলা জায়গায় মুতিলে জায়গায় মুতিলে না 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 গাবালে না हां बोल तो ना कुछ बोला ताको मैं सुनता भी तोरा बोले तो सभी बात नहीं तो सुनता ना बोला जेते वाला सभी बात नहीं तेरा सुनता ना बोला तेरा सुनता गाने की मुक्त लाए वर्तमान में सुनता है बोले तो सुनता भी ना बोला लाए वर्तमान में यार सुनती करके काम बहुत हो जाए এটা কোন না Vamos a